Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi. Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Telephone Conference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 6 Juni tahun 2998 Masehi, hari Rabu. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 6 of June of year 2198, Tuesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time, Electronic Teleconference, year 2998 AD to the present now, year 2026. 972 years through the oncoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu, 6 Juni tahun 2998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, Department of Science and Technology, Mining Engineering Department, Lecture Material. Wednesday, 6 of June of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341-MB1-MM-B-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the
preparation, evaluation, and approval of works plans and budget in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 4, Lampiran 5, ke Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341-MB/MB/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 69. Appendix 5, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, number 341K/MB1/MEM-B/2025, dates 14 of month October of year 2025, concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 69. Format persetujuan RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi, halaman 69. Format of approval of works plan and budget for mining business permit holders in the production operation active stage and special mining business permit in the operation active stage, page 69. Format persetujuan, halaman 69, agreement format, page 69, nomor, number, tanggal, surat, date of letter, lampiran, attainment, satu berkas, one file, perihal regarding persetujuan RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, atau IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan kontrak perjanjian PT CP Koperasi tahun. Approval of works plan and budget for mining business permit, special mining business permit, for the production operation activity stage or special mining business permit as a continuation of the operation contract. Agreement of limited liability companies, Kommanditor Penosjap, Cooperatives, year. Yang terhormat, Direksi PT CP Koperasi, Gedung, Jalan. Dear Directors, Board of Directors of Limited Liability Company, Kommanditor Penosjap Cooperative Building, Street, berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun PT CP Koperasi. Bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud dapat disetujui dengan ketentuan jumlah produksi tahun maksimal sebesar dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir based on the evaluation result of the documents and improvements to the work plan and budget RKAB rencana kerja dan anggaran biaya in bahasa documents for the year. Limited Liability Company, Kommanditor Penosjap Cooperative, we hereby convey that the work plan and budget in question can be approved with the provision that the production amount for it is all is a maximum of it is all with the main activities as attached. RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama tahun. Dengan ketentuan, persetujuan RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas data dan informasi dari dokumen RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta dokumen pendukung yang telah disampaikan.
Persetujuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya ini dilarang disalahgunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya yang disampaikan atau penyalahgunaan persetujuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara, dan persetujuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya ini dapat dibatalkan. Any legal consequences that arise in the future due to inconsistencies or inaccuracies in the data and information in the work plan and budget application submitted or misuse of the approval of this work plan and budget are entirely your responsibility, and the approval of this work plan and budget can be revoked. Apabila terdapat kekeliruan dalam persetujuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya ini, maka akan dilakukan perbaikan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. If there is an error in the approval of the works plan and budget, then the approval will be corrected in accordance with the provisions of laws and regulation. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. This is how it should be implemented as well as possible. We thank you for your attention. Nama jabatan, job title, tantangan dari signing. Tembusan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, CC Kopi Karbon ***, Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of Forestry, Minister of Environment, Governor, Secretary of the Directorate General of Mineral and Coal, Director of Mineral Business Development, Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, Director of Mineral and Coal Program Development, Director of Mineral and Coal Revenue. Keterangan, substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan coret yang tidak perlu. Notes, the substance of the letter can be adjusted as needed. As needed, cross out unnecessary information. Halaman 70, page 70. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.